हाय सांग मैंने नमस्कार आम फैमिली ब्लॉग को स्वागत करछि आ गोटे वीडियो रे आपण मानको आ चलंतु आज दिनटा कौन होउछि केमते होउछि ऑलरेडी मोना ऑफिस पळैलेनी आ पीवीटी बसी टीवी देखुछि आ मु भी एटी गडपड़ होउछि चलंतु कोडा भलो रेसिपी गोटे कोन करिया दमदार रेसिपी आ से रेसिपीटा कोन करिया बाबा जुटे पोटल तरकारी करिया पोटल खाइबो पोटल ना कोन करिया पोटल खाइबो चिकन करिया ना ना भेज ऊपर आज करिया चिकन करिया 12 ना है गुरुवार आ कोन करिया पोटल खाइबो हां पोटल खाइबो तो औ संग माने चलंतु माने झोल टाइप रखिबे ना सुकुला सुकुला झोल टाइप तो झोल खाइबो हाउ संग माने चलंतु आ मु पिउ तारे छोटा भीम बड़ा भीम देखुची आ बाबू देखुदा उपरुठ आ चलंतु संग माने आ पिउ पई कोनटा बनेबा बाबा पोटल तरकारी बस चलंतु पोटल तरकारी उडा बनेबा भलो रेसिपी तमे बसी देखुदा टीवी चलंतु संग माने मो झियो कहछि माने उडा पोटल तरकारी खाय पई चलंतु उडा पोटल तरकारी बनेबा मस्त करिक देसी स्टाइल पोटल तरकारी बनेबा देखि आपण माने केमतिया कोळा बनौछि चलंतु सब सांग माने कौन कौन सब रखी देखा आपको देखिए ये किसी पोटल नहीं जाइए देखो बड़ बड़ पोटल सहित तीन टमाटो आनी धनिया पत्र कंचा लंका ये आनी आलू फल पकईकि आप पीऊ खाइबा जी पूरा फ्रेश पोटल पूरा मस्त कंचा देखिए पूरा केमती देखा पूरा मस्त मस्त पोटल अच्छी पूरा चलतु क्रॉस कटिंग करके गोटे पोटल करिया पूरा देसी स्टाइल पोटल तरकारी करवा मो पीऊ खाइबा कही मैंने चलते कटाकटी करवा कटाकटी रेडी कर सारा देखिए आपको कौन बनाऊँ आप फास्ट फास्ट देखिए चलते स्टार्ट करिया कटाकटी चलतु सांग मैंने देखिए मुझे पोटल का टोटाल काटी पोटल देखिए क्रॉस कटा पोटलटा केमती क्रॉस चलतु पोटल तो कटा सागे मुझे कौन कौन काटी ये कंचा लंका पियाज धनिया पत्र सहित टमाटो आगे अच्छी अदा रसुण पेस्ट पूरा पानी पानी कर चलते आम प्रथम भाजीदे प्रथम कड़े बसैकी आगे पोटल भाजीदे प्रथम कड़े बसईदे ये तो कौन करें कड़े छाड़देवा कि समय गरम हो जाऊ तेल दे प्रथम पोटल भाजीदे कड़े गरम हो गला तेल देदेवा तेल टे बहुत ही देदेवा तेलटा ये तेल दे तेल टे अधिक दे तेलटा तेलटा टे गरम हो तेल टे गरम हो जाऊ कड़े तो अलरेडी गरम अच्छी तेल भी गरम हो गलानी देखिए केते गरम अच्छे पोटल गाई देवा तेलटा फुटिक देखिए गरम है पोटल को छाड़देवा जमी छोटे तेल टे कमी जाऊ पोटल भाजिया तो तेल टे ये कमी जाए पानी अंशटा कमिला तेलटा टे आम भाजीदे किसी समय भाजीदे क्रॉस कटा पोटलटा भल भाव तेल भाजवाई बढ़िया भाव भाजापी आमती भी तेल भल रही ठिया देखिए साइज कर सब रखी पोटल को बढ़िया से भाजापी सब पोटल के साइज कर रखी देखो आप देखो देखिए मुझे क्रॉस कटिंग केमी करी से क्रॉस कटिंग रे जमी पोटलटा भल भाव भाजी हम जमी भर को मसलाटा जीव आमतिया ठिया पड़ी बोल पोटलटा बढ़िया क्रिस्पी भाजी हम चलते छाड़देवा ये मसला मसली ऐड करदे आम प्रथम चलते मसला मसली तो ये किसी ऐड करनी प्रथम चलते आम ते लुण आगे देदेवा ना हल्दी आगे देदेवा प्रथम टे हल्दी देदेवा हल्दीटा देदेवा हल्दी सह भी आम टे लुण को देदेवा ये अल्प टे लुण देदेवा ये चलते भल गोटे मिसईदेवा ये भल से रोस्ट हो भाजी सारू भजा हो गला मुझे देखिए आप देखिए केमतिया
ଏବେ ପୋଟଳ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୋଟଳକୁ ଆମେ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ପୋଟଳ ମସ୍ତ କରି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଖିସବି ଖିସବି ହେଇକି। ଏବେ ଦେଖିଲେ ପୋଟଳ କାଢ଼ିଦେଲି ମୁଁ ଭାଜିଛି, ରଖିଦେବା ଏପଟେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଳୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେ ବଢ଼ିଆ ତେଲରେ ଆଳୁ ଭାଜିଦେବା। ଆଳୁ କେମିତି ଭାଜିଦେବା ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଏବେ ଏ ଆଳୁକୁ ବି ସାଇଜ୍ କରି ଦେବା ଲଗେଇକି। ଏ ଆଳୁ ବି ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ଯାଉ, ତା ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଉ ତେଲରେ। ସେଇ ତେଲରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୋଟଳଟା। ଦେଖିଲେ ପୋଟଳଟା କେମିତି କାଢ଼ିଦେଲି ମୁଁ ଭାଜିକି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଳୁଟା କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ମିଶିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ, ଆଳୁଟା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଉ। ଆଳୁ ବି ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜିଗଲାଣି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଳୁକୁ ବି କାଟିଦେବା। ଏବେ ଆଳୁ କାଟିଦେବା। ଏବେ ସେଇ ତେଲ ଦେହରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୁଇଟା ତେଜପତ୍ର ଆଗେ ଦେଇଦେବା। ତେଜପତ୍ର ଦୁଇଟା ଦେଇଦେବା, ତା ସହିତ ଟିକେ ଆମେ ଜିରା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଜିରା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତା ସହିତ ଏବେ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖିକି ପିଆଜ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା, କିଛି ସମୟ ଭାଜିଦେବା। ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜ ଦେବେ। କିଛି ସମୟ ତ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ। ଏମିତିକି କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେଠି ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯାଉ। ଏବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତା ଦେହରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଟମାଟୋ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବେ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟମାଟୋ ଦେହରେ ସେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଯାଉ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ। ଏବେ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ତା ଦେହରେ ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କେବେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖିଲେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ପୁରା ପାଣିଆ ହେଇକି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ର ଆମେ କରିବା। ଏବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ତିନିଟାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଏମିତି ମିଶାଇଦେବା। ଦେଖିଲେ ସବୁ ଏଥିରେ ମିଶିଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା। ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇଦେବା। ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏବେ ମେଥି ଦିଆ ହେଇଗଲା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତା ଦେହରେ ଆମେ ଦେଇଛେ, ତା ସହିତ ଆମେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଟିକେ ଅଳ୍ପିକି ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ହଳଦୀ ବି ଟିକେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ହଳଦୀ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତା ଦେହରେ ବାକି ରହିଲା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସବୁ ମସଲା ମସଲି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ କେମିତି ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ମିଶାଇଦେବା ଭଲ ଭାବେ। ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼େଇଦେବା। ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲା। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କଣଟା ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ, ସେଠି ଭଲ ଭାବେ ମସଲାଟା ହେଇଯାଉ। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ମସଲାଟା କେତେ ହେଲାଣି। ଲାଇନ୍ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏତେ ଭଲସେ ଦିଶୁନାହିଁ ଲାଇଟ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ା
टे ड्राए हो गला सब मसला ये चलते आम तादे पोटल आलू को ऐड करदे तादे एम करके किसी समय छाड़ीदे टे मसला आउ पोटपोट हो जाऊ ये मसला तल तल हो गला भल भाव मिसईदे मिसा हो गला देखिले चलतु सीम कर देकी आम घोरे देवा कि समय छाड़द मसला उठे भल भाव कषि जाए मसला भल भाव हो गला मसला गोटे बढ़िया से शुक्ला हो गलानी तादे भी लगिगला मसला चलते आम पानी टे देदेवा पानी दिगला पानी दिगला एवं कौन करें आम टिके गैस करके गैस तक करके ढाकन देदेवा एटा आम अलरेडी पोटल तरकारीटा सरीगला पूरा कम्प्लीट हो सारापर मुझे देखी आप किस समय कम्प्लीट हो झोलटा मरला आप देखिए अपेक्षा करेंगे झोल तो मरीगला लुकिंग तो बहुत बढ़िया देखा मस्त हो गला कम्प्लीट अलरेडी हो गला ए कौन करें आम देखो स्लो कर देके आम धनिया पत्र भी देदेवा धनिया पत्र देदेवे आम बंद करदे ये देखिए सांग मैंने अलरेडी पूरा कम्प्लीट हो गला केमती मस्त भाव देखिए सांग मैंने मुझे बनईदेली बो पीऊ आज बनईदेली मस्त करके पोटल तरकारी मस्त लगुच पोटल तरकारी सहित मुझे गोटे बीन्स भी भाजी देती बीन्स भजा खाया बहुत बढ़िया लगे पीऊ भाजी मस्त कर खाइब देखिए सामान मो रेसिपीटा केमती लगे मतामत देवे वीडियोटा भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे जय जगन्नाथ नमस्कार मु बादल पुणी देखा गोटे भल ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग अपेक्षा करते मो फैमिली ब्लॉग को बाय बाय टाटा पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग निश्चय अपेक्षा करते लाइक शेयर सब्सक्राइब करता कमेंट जनता कौन रेसिपी दरकार आप कौन रेसिपी कमेंट जनइबे नमस्कार सामान।